Ang superpower sa Mighty Sea. Lakas tensya, matalinaw, Mighty Sea. Luwas nga na-rescue ang 14 tanan ka pasahero sang isa ka motorbangka matapos maguba ang propeller sini sa tunga sang lawod sa banwa sang Ahoy, Sabado sang aga Hulyo 11. Suno sa Philippine Coast Guard o kon PCG Iloilo, halin ang motorbangka sa Punta Buri Island kag pakadto kontani sa barangay Mangorokoro sang maguba ang propeller bangod sa mabastog nga hangin kag dalagko nga balod. Bangod sini wala nakapadayon sa biyahe ang sakayan kag na stranded sa tunga sang lawod. Gilayon nga nagresponde ang mga katapo sang PCG Iloilo sa bulig sang bantay dagat kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Ahoy agod maluwas ang tanan nga mga pasahero. Sa maayo nga palad, wala sang may nasamaran sa insidente kag luwas ka nadala sa maayo nga lugar ang tanan nga 14 ka sakay. Nagpahanumdum naman ang Philippine Coast Guard o kon PCG sa mga nagabiyahe sa dagat nga maghalong kag magmonitor sang kahimtangan sang panahon antes magpalayag ilabi na kon mabastog ang hangin kag mataas ang balod agud malikawan ang kapareho nga insidente. Ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FAM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.